الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما إذا أيها الأحباب الكرام، ما زلنا مع سورة التكوير، وقد ذكرنا في الحصتين الماضيتين في الحديث عن هذه السورة الأمور التي تقدمت بها هذه السورة في إطار عشرات الساعة. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة 12 أمر حينما سيحصل بعد ذلك أمور تتعلق بالحساب يوم القيامة. وكنا تحدثنا عن هذه الأمور، وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 أمور كما قلنا تتعلق بأمور في الدنيا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، فإذا قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه الأمور إذا حصلت إذن سيقع أمر مهم جدا، وهو الذي جاء في سياق السورة بجواب الشرط، سماه بجواب الشرط. يعني إذا تحقق الشرط فسيكون ثمة أمر سيقع. إذن وإذا الجنة أزلفت، جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. كنا توقفنا عند قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، أي إذا الجنة أزلفت، إذا تقربت الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، من جاء بقلب منيب، خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا في سورة قاف. إذا حينما تحدث تلك الحوادث فإن كل نفس يوم القيامة ستعلم ما أحضرت. ستعلم كل نفس ما أحضرت حينما تسعر جهنم للكفار ولمن سيكونون فيها، وحينما تزلف وتقرب الجنة لأهل الجنة، آنذاك كل نفس ستعلم ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. Alors on est toujours avec le chapitre 81, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait de toujours le même style que les chapitres qu'on avait vus auparavant, les signes de la fin du monde. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité 12 parmi ces signes. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles seront telles, quand les montagnes, et ainsi de suite, les mers, tout ce qu'on avait vu, les 12 choses. Quand ça va arriver, on avait dit, tout court, le système, ça va être totalement changé. Ce qui veut dire que la vie ici-bas, c'est plus possible. L'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala va transmettre la vie à une autre vie qui est tout à fait différente de celle du bas monde. Quand ces choses arriveront et quand la fournaise sera allumée et le paradis sera rapproché, à ce moment-là, chaque âme saura ce qu'elle a à présenter. Ça, c'est la réponse de la condition. Si telle chose arrive, alors chaque âme saura à ce moment-là ce qu'il a présenté. إذن الربط بين قبل هذه العلامات وبعد هذه العلامات. إذا أردنا أن نربط بين الحالتين، الربط بين قبل وقوع علامات الساعة وبعد وقوع علامات الساعة. في قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هذه النفس
ستعلم إذن ما أحضرت، ستعلم ما سيكون بين يديها. اقرأ كتابك كفيل بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. العلاقة إذن بين الاثنين أن ما أحضرت هذه النفس كان قبل قيام الساعة، قبل هذه العلامات. ما ستراه تلك النفس بعد هذه العلامات إنما يتعلق بما عملت قبل تلك العلامات التي ستجعل حدا لعمل الإنسان، لأنه في الجنة وفي بعد علامات الساعة ليس هناك عمل، انتهى العمل. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في مرحلة انتهى، ما فيش عمل. إذن الله سبحانه وتعالى يحذرنا قبل أن تأتي هذه العلامات، يعني قبل أن ينتقل الإنسان إلى حياة أخرى وعمل آخر وحساب وعقاب وجنة ونار، ينبغي أن يعلم في هذه الدنيا ماذا سيرى. لذلك نفس السياق رأيناه في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس آنذاك ستعلم النفس. إذن فالله سبحانه وتعالى يحذرنا بهذه السورة وغيرها التي جاءت في هذه السياق أنه من كان في عداد الأحياء ويسمع هذه السورة فهو ما زالت عنده فرصة أن يعلم من الآن ماذا سيحضر له يوم القيامة، قبل أن يأتي يوم يقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dévoilé, si on peut dire, nous a exposé ce style dans pas mal de chapitres pour toujours qu'on puisse faire si on peut dire, une comparaison entre la vie avant ces signes du monde et la vie après. Ce qui sépare entre la vie ici-bas et la vie de l'au-delà, c'est les signes du monde, et après, c'est un autre monde. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous disait que chaque âme saura ce qu'il a présenté ce jour-ci, ça veut dire le jour dernier. Alors tous ceux qui sont en vie aujourd'hui, ils entendent ces récits, ils entendent ces versets, ils entendent ça veut dire ce qui va se passer. Ils auront encore la chance de préparer avant que ça sera trop tard, ce qu'ils vont, ce qu'il sera présenté à eux le jour dernier. Alors l'équation, elle est simple à celui qui veut. C'est pour ça, on va voir à la fin de ce verset-là, ce signe, Allah nous dit que, ce signe-là, que chacun de nous a le choix de choisir ce qu'il va être présenté pour lui le jour dernier. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى في القسم. سيقسم الله سبحانه وتعالى بأمور ليزكي القرآن ويزكي جبريل عليه السلام أمين الوحي ويزكي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس جاء من الخنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. نفس العبارة الخنس. والخنس كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. الشيطان يخنس يعني يذهب
يختفي. فالخنس الاختفاء، لذلك سمي الشيطان بالخناس الوسواس. الخناس يختفي عند الذكر، والوسواس يوسوس، يكون حاضر ويوسوس لك ويشوش عليك. فالشيطان يخنس عند الذكر ويحضر عند الغفلة، فإذا حضر لا يحضر بيديه مكتوفتين، يحضر بعزم وبعمل ويوسوس. لذلك فالخناس هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وقال المفسرون هي الكواكب التي تخنس بظهور النهار. هذه الكواكب التي نراها في السماء حينما يكون الليل والقمر ويختفي ضوء الشمس فإنها تظهر، وحينما يأتي ضوء الشمس تخنس، يعني تختفي. فلا أقسم بالخنس الجوار، ولأنها جواري تجري في وكل في فلك يسبحون، فهي تسبح في الأرض، ونحن نرى بعضها النجوم هذه التي تمشي في الأرض في بين السماء والأرض حينما يكون ظلام الليل، ولكنها تخنس يعني تختفي بضوء الشمس. ثم جاء بعدها مباشرة والليل إذا عسعس، وهذه عسعس هذه من المضادات في اللغة، تستعمل للإقبال والإدبار. الليل إذا عسعس يعني إذا أقبل الليل أو إذا أدبر. هذه في اللغة العربية عسعس تستعمل في المضادات، نقول عسعس الليل بمعنى إذا جاء الليل فإنه يأتي بسلس. نحن لا نحس بالليل وهو يلج في النهار، ولا النهار وهو يلج في الليل. هذه من آيات الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهي لا نحس بها نحن، إنما هي ظاهرة طبيعية من آيات الله سبحانه وتعالى. إن في اختلاف الليل والنهار لآيات، هذا الاختلاف لا نحس به، فهو باللغة يعني عسعس، يعني جاء بشيء سلس. ثم إذا أدبر كذلك، إذا راح الليل يذهب بشيء سلس، ما نعرف حتى يأتي ضوء الصباح. إذن فهذه كلها آيات أقسم الله سبحانه وتعالى بها ليثير انتباهنا أن هذا الكون منظم بشكل فيه مصلحة للعباد. حينما يختل هذا التوازن في الآيات التي السابقة الذكر فإنه يحيل على أنه لا يمكن بعدها أن يعيش الإنسان في الأرض، لأنه تصوروا أن الليل سرمدا أو النهار سرمدا، سيكون الإنسان في عنت وتعب من الحياة. لو كان نعيش فقط النهار ما فيش الليل، أو يعيش الإنسان فقط الليل ما فيش النهار، هذا سيكون بل الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فجعل الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار للمعاش. إذن هذه آيات أقسم بها الله سبحانه وتعالى، فخنس الكواكب واختفاؤها وإيلاج الليل وإدباره، والصبح كذلك إذا تنفس فسمي كأنه تنفس بمعنى نفس سلس. الضوء الأول من الصبح المتنفس هو الضوء الأول للصبح، حينما ينفك الليل بالنهار فيصبح ضوء النهار. إذن هذه كلها آيات أقسم الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أن هذا القرآن إنما هو قول رسول كريم. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala a juré ici par des phénomènes naturels, non, je jure par les planètes qui gravitent. Et les planètes ici, comment dirais-je, en arabe, vous avez entendu, c'est très riche. En français, khanasa, tout ça, ça n'a pas de sens. Hein? Les planètes, quand les planètes, voilà, s'éclipsent. Mais dans la langue arabe, il a un sens. Hein? C'est pas comme, même si c'est éclipse, ça reste éclipse. Mais le khans, regardez comment rabt le shaitan, vous voyez, vous trouvez que la langue arabe, elle est très riche. L'essentiel que Allah subhanahu wa ta'ala a juré quand ces planètes, quand ces astres dans le ciel s'éclipsent, se gravitent, se disparaissent après la lumière de la journée. On voit les planètes, comment dirais-je, quand il fait nuit, et les étoiles et ainsi de suite, mais ils disparaissent
avec la lumière de la journée. Dieu subhanahu wa ta'ala a juré par ce phénomène parce que c'est quelque chose qui est très important, qu'on doit étudier, qu'on doit méditer pour voir que Dieu subhanahu wa ta'ala organise la vie ici-bas dans ce cercle de ces planètes et des astres. Al-Jawari al-Kunnasi qui courent et disparaissent, comme je dis. Wallayli idha as'asa, par la nuit quand ils surviennent, ou bien as'asa quand on dit dans la langue arabe, c'est la nuit quand il survient, ou bien la nuit quand ils disparaissent, et le si. Nous, ce phénomène de l'alternance entre la journée et la nuit, on ne le sent pas. On n'observe pas si quand la nuit va venir pour écarter la journée et la journée écarter la nuit. Cette alternance, c'est une parmi les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un phénomène qui est devenu naturel aujourd'hui, normal. Mais auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un signe de vie. Et c'est un signe qui lisse toujours la vie ici-bas possible. Mais le jour où tout ça, ça va, comment dirais-je, ça va changer le style, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus pourquoi? Parce que le soleil, il sera, comment dirais-je, obscurci, les étoiles et ainsi de suite. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle toujours que tout ça, c'est parmi ces signes. Et par l'aube, quand il exhale son souffle, ça veut dire quand l'aube vient tout doucement, vous voyez le soleil, il ne sort pas d'un seul coup, mais il vient tout doucement. Et à travers ce temps-là, il y a des temps de prière, la journée, ça se prépare tout doucement. Tout ça, c'est parmi les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala dont on doit méditer. Et aussi, كذلك في هذه الأوقات يريد الله سبحانه وتعالى أن يذكر أن هناك بعض الأوقات لها عند الله سبحانه وتعالى فضل كإقبال الليل وإدباره. تعرفون أن صلاة الليل ليست كصلاة النهار. قيام الليل ينبغي أن يكون فيه للإنسان حد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعض الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا يقضون كل الليل في المضجع، إنما يخصصون وقتا للحق سبحانه وتعالى. كذلك هذا الصبح الذي يتنفس قبله فيه صلاة l'aube, la prière de l'aube. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. إذا هذه كلها تسلى sont des signes. إذا هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ينبغي للإنسان أن يعتبر ويتفكر فيها، لأن هذا التفكر وهذا التدبر هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. إذا هذا القسم مفاده هو إنه لقول رسول كريم، أي القرآن الكريم ceci le Coran est la parole d'un noble messager. هذا القرآن إنما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسله عبر أمين الوحي الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به بعد هذا ذي قوة عند ذي العرش مكين. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala a juré par ces phénomènes, et après il nous dit que ce Coran, c'est la parole d'un messager noble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui a transmis cette révélation au messager de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ici la valeur de Jibril alayhi salam, comme quoi c'est quelqu'un qui est doué d'une grande force et il a une position auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, auprès du maître du trône, qui est importante. Muta'in thamma amin, obéi là-haut et digne de confiance. Muta'in ya'nahu aminu al-malaika. Jibril alayhi salam, c'est lui qui reçoit l'ordre auprès de Dieu et il donne cet ordre aux anges après lui. وتعلمون الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب فلان نادى في جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلان فأحبوه ويوضع له القبول في الأرض. وكذلك في البغض العكس صحيح. Alors Gabriel, c'est quelqu'un
les habitants de près de Dieu subhanahu wa ta'ala obéissent, parce que bien évidemment, lui et transmet le message de Dieu subhanahu wa ta'ala et les ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala aux anges. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Dieu subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il appelle Jibril, Jibril, j'aime telle personne, et lui cite la personne avec son nom et son prénom. Et Gabriel l'aime. Et Gabriel ordonne les habitants de cieux à aimer telle personne que Dieu a aimée. Et Dieu lui pose sympathie par terre, sur terre. Alors, Gabriel ordonne les habitants de ciel à aimer telle personne que Dieu a aimée. Seulement, Allah subhanahu wa ta'ala a passé par Gabriel pour transmettre cette information aux anges. Alors, c'est quelqu'un qui est obéi auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. ثم جاء كذلك تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم. تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون. Votre copain, il est pas faux. Sahibukum, la parole ici adressée aux Qurayshi. Ça veut dire votre copain, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas majnoun parce qu'ils l'ont traité de fou, ils l'ont traité de sorcellerie, ils l'ont traité de poète. Et Allah subhanahu wa ta'ala défendait son messager pour leur dire votre message, votre copain, ça veut dire prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fou. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Lui, il a déjà vu Gabriel alayhi salam en clair raison. Il a déjà vu, comme vous le savez, dans le voyage nocturne, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Gabriel alayhi salam dans la création dont Dieu subhanahu wa ta'ala, il l'avait créé. Ça veut dire, pour dire que ce messager, il a seulement eu la révélation de la part de Gabriel qui transmet le message de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. الغيب هو الوحي. بضنين يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبئ على الناس ما أنزل الله عليه من الوحي. Il n'a pas à cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé à travers Gabriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a tout transmis. Il n'a pas le droit de cacher quelque chose de la révélation, parce que les Bédouins, les Mécois, à cette époque-là, ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir de la révélation ce qui le plaît. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Non plus ce Coran, c'est point la parole d'un diable banni. Bien évidemment. حتى القرآن قد نعتوه بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون وليفوا donc. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à toutes ces accusations pour purifier le Coran, pour purifier, pour défendre Gabriel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en fin du compte il leur a dit in huwa illa dhikrun lil alamin. In huwa illa dhikrun lil alamin. إذا جئنا لآخر ما انتهت به هذه السورة كما قلنا لنربط قبل علامات الساعة وبعدها. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. C'est qu'un rappel pour l'univers à celui qui veut parmi vous de demeurer le droit chemin. À celui qui veut. Tu as le choix. Avant que les signes de la fin du monde arrivent, alors le Coran est considéré comme un rappel pour l'univers. À celui qui veut demeurer le droit chemin. Nulle contrainte. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et le destin de Dieu subhanahu wa ta'ala est plus fort que toute décision. Ça veut dire que toute décision doit être prise par l'accord de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala nous laisse ici la liberté. Chacun de vous peut préparer le modèle de sa vie dans l'au-delà ici-bas. Ça veut dire nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de préparer le mode de notre vie. Ce qu'on va vers l'au-delà, on est en train de le préparer aujourd'hui. Chacun de nous est libre de préparer dans quelle catégorie de vie il souhaite le jour de l'au-delà. Parce que quoi? Alimat nafsun ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. إذا فتكون السورة ختمت وذكرت قبل أثناء علامة الساعة وبعدها ثم جاءت تذكر
لمن شاء منكم أن يستقيم. À celui qui veut demeurer. Et demeurer le droit chemin, c'est un effort. Hein? C'est un effort à faire. C'est pas un jour ou 2 jours, mais c'est un effort, c'est un cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. أسأل العلي القدير أن يرزقنا حسن الاستقامة والحمد لله رب العالمين. Quelques questions, je réponds à quelques questions en même temps. Vous allez passer ou bien vous avez changé d'habitude? Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour toujours le projet, en même temps je réponds à quelques questions qui ont été posées. C'est plus de la part d'une sœur ou de la part mais la plupart c'est des questions de... Alors, Inch'Allah, n'oubliez pas, Ahbab al-Karam, pour notre projet, donnez Inch'Allah. Alors, la sœur demande, est-ce que la femme peut faire iqamat salat? Ce n'est pas une obligation pour les femmes de faire iqamat salat, ni de faire l'adhan. C'est surrogatoire s'ils veulent. Seulement, s'ils sont entre eux, comme l'a dit l'imam Shafi'i, ils ont le droit, s'ils veulent, de faire l'adhan à voix basse et de faire l'iqama. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas non plus une recommandation. La femme, elle peut faire la prière directement sans iqama, mais s'il a fait l'iqama, s'il a fait même l'adhan selon l'imam Shafi'i, s'ils sont plusieurs, ils peuvent faire l'adhan d'une façon où c'est eux seulement qui entendent l'adhan, ils font l'iqama, c'est pas un problème. Même s'il a fait la prière sans iqama, sans adhan, c'est pas grave. Oui, bien évidemment, c'est autorisé. Aïcha radiallahu anha, il a déjà fait l'imama de les femmes. Ça veut dire que les femmes, ils peuvent faire la prière en groupe seulement à condition que la femme qui va être imam, elle reste au milieu du rang. Il avance pas comme on fait les hommes. Elle veut dire les femmes, ils sont 2, 3, 4, ils vont faire l'imama. La femme qui va gérer les prières, il s'intègre dans le rang, il est au milieu du rang. عند قراءة القرآن وتكون السجدة ماذا نقول في السجدة؟ في أحاديث كثيرة في السجدة، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وكذا لما رفعني بها كما رفعت بها داود. Il y a maintes, comment dirais-je, invocations à faire. On choisit une parmi les invocations. Si on ne connaît aucune, on demande l'istighfar, on fait des sujud sans problème. هل في النوافل أو التراويح يجوز للمرأة متابعة الإمام وهي تنظر المصحف الكريم وتقرأ؟ لا بأس فيه، أرجو أن لا يكون فيه خير. Pendant le tarawih, est-ce qu'on peut prendre le mushaf pour suivre avec l'imam? Si ça n'exige pas beaucoup comment dirais-je, de gestes, c'est autorisé, c'est pas un problème, Inch'Allah. هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المسجد بدون محرم؟ إذا أمنت من نفسها يجوز. النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Il ne faut pas interdire aux femmes les mosquées de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors la femme, elle peut y aller à la mosquée tant qu'il est en sécurité. Il n'est pas obligé tout le temps, s'il est à proximité de la mosquée, d'avoir toujours le mahram. Mais s'il est en sécurité, il peut se déplacer pour y aller à la mosquée. S'il craint quelque chose, alors à ce moment-là, c'est à elle d'estimer la crainte et la sécurité. Et comment dirais-je, il voit c'est quoi le meilleur pour elle. Mais il ne faut pas interdire les femmes à venir assister à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'elles aussi ont le droit d'apprendre leur religion et peut-être ils n'auront pas l'occasion. La plupart de nous, ils ne transmettent pas à leurs femmes ce qu'ils ont appris à la mosquée. C'est vrai ou c'est pas vrai? La plupart de nous. Ça veut dire si on laisse les femmes à la mosquée, à la maison, sans qu'ils apprennent, alors c'est nous les responsables. Et nous, on ne fait pas cette responsabilité comme il le faut. À peine on rentre à la maison pour manger et dormir. Hein? Allah al-Musta'an. هل يجوز المرأة الذهاب إلى طيب العمل في المستشفى مع الرجال والنساء لكن حد بين الرجال والنساء. Alors tant que la femme il travaille et il garde ses limites, il travaille ici à l'hôpital et tant qu'il garde ses limites entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de souci. Concernant celle qui travaille à l'hôpital en tant que médecin, à ce moment-là, si il est nécessité de voir l'endroit intime d'un homme, de son patient, ça c'est une dérogation qui est, comment dirais-je, autorisée, sinon il ne va pas le soigner. En gros, quand la femme y travaille, il faut qu'il sache qu'il a des limites à, comment dirais-je, à respecter. Comme d'ailleurs l'homme, il a des limites à respecter. C'est pas que la femme qui a la limite à respecter. Si tout le monde respecte ses limites, il n'y aura pas de problème. C'est comme au marché.
quand on va au marché. Donc des femmes et des hommes. Ceux qui respectent leurs limites, il n'y aura pas de problème. Ceux qui ne respectent pas leurs limites, ça reste leur problème. أسأل الله القدير وفقنا وإياكم الحمد لله رب العالمين.